Oleh karena itu jumpa lagi di channel Sugeng Kulit. Di sini saya mau menyepil yaitu di daerah Losari, mau lihat apokat. Mari kita langsung sama-sama, let's go. Dan di sini adalah pohon apokat yang cukup lebat sekali, yaitu di daerah ini, daerah Losari. Dan ini adalah kandang. Suasana yang sangat sejuk sekali. Oh, ageng-ageng ngoten, Dik. Nek arang-arang nggih. Bunder napa anu? Bunder. Bunder, oh. Nek arang-arang anu ageng-ageng isine niki. Oh, alah nggih. Lah nggih niki ningali saka godhoe kan nggih anu. Bunder-bunder boten dawa-dawa ngoten niku. Tapi nek arang-arang nggih Raden. Gede-gede ngoten. Nggih, ageng aku ki sekilo isine kalih lho. Setunggal sekilo. Lah nggih. Niki demben nggih. Ditumbas tiang ngepal mriku.